Isa sa itudlo sa akong ginikanan, dili gid magsayang, di maglabay og pagkaon. Ngano? Dili sa malas, dili buisit kaayo na maglabay og pagkaon, rice or mga sudan ipanglabay ra ninyo. Dili siya malas, buisit kaayo na. O nang hutdo nato ning pagkaon, nga bahaw-bahaw, kay sayang gid kaayo. Dami ang sudan karon kay sinabaw nga pork kay nagulan. Sabaw. Natay bagoong. Nay talong, nay ampalaya. Okay. Nice na. Palyat og talong na sa bagoong. Daghan sudan kay sudan ginabuntag. Just really. Paksiw, bagoong. Manas na na. But may only 2.5. Napaday udong. Kasi magsaysa na gibutang may Mo ganahan mo kanog bahaw. Na sobra sa pamahaw, di pa daot kanon sa panihapon or paniudto. Kuka. Thank you, Lord.